नाराए हमद मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी आयात 34 ता 36 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्चाई और अमन की तलवार इसके बारे में सुनेंगे। ये मत समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा करवाऊं, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। पहली नजर में अंजील मुकद्दस का यह हवाला एक गलती की तरह लगता है। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने वाकया ही यही कहा था? जी हां, उसने यकीनन ऐसा ही कहा। इस हवाले को समझने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के मिशन के बारे में गहरी और वाज़े आगाही की जरूरत है। वो हकीकी और पायदार अमन के लिए आया है, जो सिर्फ सच्चाई की मुकम्मल पाबंदी और फजल की भरपूरी के साथ तामुन से हासिल होता है। याद रखें कि यह तालीम हजूम को नहीं बल्कि 12 रसूलों को दी गई थी। खुदावंद यीशु मसीह अक्सर हजूम से तमसीलों में बात करता था, नरमी से उन सच्चाइयों की तालीम देता था जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते थे। लेकिन 12 रसूलों के साथ उसने वजाहत और गहराई के साथ बात की। आज की अंजील मुकद्दस ऐसी ही एक मिसाल है। ये इक्तबास रसूली मिशन के बारे में भी है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों को उस इनकलाब के लिए तैयार करता है जो उनके मिशन के वसीले से आएगा। पहले जब वो दो दो करके इसराइल के कस्बों में जाते हैं और बाद में खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जब वो जमीन की इंतहा तक भेजे जाते हैं, पहले पहल खुदावंद यीशु जो अमन का शहजादा है उसके अल्फाज मुतजाद लगते हैं। लेकिन जब हम उनके मानी को समझते हैं तो हम मोहब्बत को दरियाफ्त करते हैं, जिसकी ये अंजील हौसला अफजाई और मुतालबा करती है। हम सब अमन चाहते हैं, खासतौर पर अपने खानदानों और बरादरियों में। लेकिन अमन कसीर जहती है और इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं। सतही सतह पर अमन का मतलब सिर्फ तनाज़ात की अदम मौजूदगी है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ा और ज्यादा पायदार अमन, शालूम का अमन पेश करने आया था। अब्रानी लफ्ज शालूम झगड़े की अदम मौजूदगी से कहीं ज्यादा की तरफ इशारा करता है। ये हम आहंगी, इंसाफ और बरकत की कामलियत को घेरे हुए है, जो खुदा के साथ सही तल्लुक से निकलता है। ये एक ऐसा अमन है जिसकी जड़ें सच्चाई और खुदावंद यीशु मसीह के साथ मेल जोल रखती हैं। सितम ज़रीफी यह है कि हकीकी अमन तकसीम को भड़का सकता है, खासतौर पर जब अंजील गुनाहों और झूठों का मुकाबला करती है जो लोग तर्क करने को तैयार नहीं हैं। हमारा खुदावंद जो तलवार लाता है वो तबाही के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए है। ये झूठी चीजों को काटता है ताकि शालूम का अमन जड़ पकड़ ले। तलवार जिसका मसीह वादा करता है वो सच्चाई का कलाम है। अब्रानियों उसका 4था बाब
اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز ہے۔ یہ کلام فریب کو کاٹتا ہے، دل کو چھیدتا ہے اور ایک فیصلہ کن انتخاب پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم خداوند کی طرف یا پھر اس سے دور ہیں۔ خدا اس تلوار کو ہم میں سے ہر ایک پر اور ہمارے ذریعے دوسروں کی طرف چلاتا ہے، یہاں تک کہ خاندانی بندنوں کو بھی انجیل کے ذریعے جانچا اور پاک کیا جائے گا۔ بعض اوقات اس طہارت کے نتیجے میں ظاہری تقسیم ہوتی ہے، لیکن اکثر اس طرح کی تقسیم خدا کی سچائی میں گہری اور زیادہ دیر پا اتحاد لانے کے ذریعے ضروری ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کسے ترجیح دیتے ہیں؟ کسی بھی قیمت پر تصادم کی محض غیر موجودگی یا ایسا امن جو الہی سچائی میں اس قدر گہرائی سے جڑا ہوا ہے کہ یہ ان کو پاک کرنے کے بعد محبت کے بندنوں کو شفا دیتا، متحد کرتا اور مضبوط کرتا ہے۔ تصادم سے بچنا اچھا ہے جب اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ خواہ غصہ، سخت فیصلے یا بدتمیزی کے ذریعے دوسرے کے خلاف گناہ کرنے سے گریز کریں۔ لیکن جب تصادم پاکیزہ محبت سے پیدا ہوتا ہے جو خدا کے بچانے والے کلام کی طاقت کے ذریعے پہنچا جاتا ہے تو ایسا تنازع محبت کا کام بن جاتا ہے۔ یہ اپنی خاطر تقسیم کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد دل کی طرف ہے جو تبدیلی اور سچائی لاتا ہے۔ آج ہی اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس قسم کی سکون کی تلاش میں ہیں۔ کیا ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم نے سچائی کی بجائے امن حاصل کیا ہے؟ کیا ہم نے تناؤ کے خوف سے، یہاں تک کہ جب یہ ترقی یا مفاہمت کا باعث بنا ہو، ضروری روحانی کشمکش سے گریز کیا ہے؟ خدا کے کلام کی تلوار کو قبول کرنے کی ہمت کے لیے دعا مانگیں، اور یہ دعا تقسیم پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے ہو، تاکہ شالوم کا امن ہمارے دلوں، رشتوں اور مشن میں مزید گہرائی تک جڑ پکڑے۔ ہم دعا مانگیں۔ حقیقی امن کے شہزادے، آپ دنیا میں ستائی امن لانے کے لیے نہیں بلکہ سچائی کا کلام جو پاکیزہ کرتا اور شفا بخشتا ہے تاکہ حقیقی اتحاد مل سکے، اس کی تلوار لائے ہیں۔ پیارے خداوند، اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو چھیدیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے پاک کر دیں جو ہمیں آپ سے جدا کرتی ہیں، اور آپ جن کی طرف ہمیں بھیجتے ہیں ان کے لیے اپنی پاکیزگی کا سامان بنائیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔